ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहाँ जहाँ से दाखिल होने के लिए बाप ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर खुदा के हुक्म को जरा भी नहीं टाल सकते थे। हाँ, याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलम्मा दखलू अला यूसुफ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون। और जब ये लोग यानी बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई को अपने साथ मिला लिया और तन्हाई में उनसे कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ। सो ये लोग जो कुछ बदसलूकी करते रहे हैं इसका रंज मत करना। सूरह यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने सुना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से यह फरमाया था कि जब तक तुम अपने भाई बिन्यामीन को न लाएंगे तब तक तुम्हें गल्ला न दिया जाएगा। तो वो तमाम भाई बिन्यामीन को लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर जब बिन्यामीन पर पड़ती है तो फौरन पहचान लेते हैं और बिन्यामीन से ये फरमाते हैं कि देखो मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ और अपने इन भाइयों की बदसलूकी पर रंजीदा न होना। तो इस तरीके से जब वो तमाम भाई गल्ला ले लिए और वापस होने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी तदबीर के साथ अपने भाई को अपने पास रखने के लिए अपने शाही सामान में से एक शाही प्याले को आपके पास रखवा दिया और उसके बाद एक ऐलान करने वाले ने ये ऐलान कर दिया कि ए काफिलों वालों,
तुमने चोरी की है। तो आइए नाजरीन, इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई क्या कहते हैं उसे जानने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم। फिर जब उन्होंने यानी यूसुफ ने उनका सामान तैयार कर दिया तो पानी पीने का बर्तन अपने भाई के असबाब में रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ऐ काफले वालों, तुम जरूर चोर हो। वो उन तलाश करने वालों की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है। उन्होंने कहा कि हमको बादशाही पैमाना नहीं मिलता, वो गायब है, और जो शख्स इसको लाकर हाजिर करे उसको एक बार शत्र गल्ला मिलेगा और मैं उसके दिलवाने का जिम्मेदार हूँ। قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين। ये लोग कहने लगे कि बखुदा तुमको खूब मालूम है कि हम लोग मुल्क में फसाद फैलाने नहीं आए और हम लोग चोरी करने वाले नहीं। उन ढूंढने वाले लोगों ने कहा, अच्छा अगर तुम झूठे निकले तो इस चोर की क्या सजा। उन्होंने जवाब दिया कि उसकी सजा ये है कि जिस शख्स के असबाब में मिले बस वही शख्स अपनी सजा है। हम लोग जालिमों यानी चोरों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم। फिर उन्होंने यानी यूसुफ ने अपने भाई के असबाब के थैले से कब्ल तलाशी की इब्तिदा दूसरे भाइयों के असबाब के थैलों से की। फिर आखिर में उस बर्तन को अपने भाई के असबाब के थैले से बरामद कर लिया। हमने यूसुफ की खातिर से इस तरह से तदबीर फरमाई, वो यानी यूसुफ अपने भाई को इस बादशाह से मिस्र के कानून की रूह से नहीं ले सकते थे मगर ये कि अल्लाह ही को मंजूर था। हम जिसको चाहते हैं इल्म में खास दर्जों तक बढ़ा देते हैं
और तमाम इल्म वालों से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون। कहने लगे, साहब अगर इसने चोरी की तो ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका एक भाई था, वो भी इसी तरह इसके पहले चोरी कर चुका है। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को जो आगे आती है अपने दिल में पोशीदा रखा और उसको उनके सामने जबान से जाहिर नहीं किया, यानी दिल में यूं कहा कि इस चोरी के दर्जे में तुम तो और भी ज्यादा बुरे हो और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो उसकी हकीकत का अल्लाह ही को खूब इल्म है। قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون। कहने लगे, ए अजीज, इसका एक बहुत बूढ़ा बाप है, सो आप ऐसा कीजिए कि इसकी जगह हम में से एक को रख लीजिए और अपना ममलूक बना लीजिए, हम आपको नेक मिजाज देखते हैं। उन्होंने यानी यूसुफ ने कहा कि ऐसी बेइंसाफी की बात से खुदा बचाए कि जिसके पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा दूसरे शख्स को पकड़ के रख लें, इस हालत में तो हम बड़े बेइंसाफ समझे जाएंगे। فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم। उनसे यानी यूसुफ से बिल्कुल उम्मीद न रही तो अलहदा होकर बाहम मशवरा करने लगे। उन सब में जो बड़ा था उसने कहा कि क्या तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप तुमसे खुदा की कसम खिलाकर पक्का कौल ले चुके हैं और उससे पहले यूसुफ के बारे में तुम किस कदर कोताही कर चुके हो।
सो मैं तो इस जमीन से टलता नहीं ताबख्ते कि मेरे बाप मुझको हाजिरी की इजाजत न दें, या अल्लाह ताला मेरे लिए इस मुश्किल को सुलझा दे और वही खूब सुलझाने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको बुरी नजर से इज्तनाब करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन, आप हमें अपने खुतूत के जरिए अपने मुफीद मशवरे भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है फरमाने इलाही, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह यूसुफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। खुदा हाफिज। खैरुल बशर पे लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। खैरुल ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها وأنت راض عنا غير غضبان.
اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه تغنينا به عمن سواك وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم